Good morning, dear students. In the last class, we have discussed measures to correct deficient demand. Now, today in today's class, we will discuss the measures to correct excess demand. So, this is from your chapter, that is problems of deficient demand and excess demand, that is from your part A. So, this is one of the important topic of macroeconomics, and this will be the last topic of the chapter problems of deficient and excess demand. आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में measures to correct excess demand, मतलब excess demand को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसका बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। অতিরিক্ত চাহিদা আমি কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে কি কৰিম মই আজি ইয়াত আলোচনা কৰিম। So we know that excess demand means what? If the aggregate demand of an economy is greater than aggregate supply, then that situation will be considered as excess demand. Excess demand means the excess of aggregate demand. So when there is excess of aggregate demand, then it will create lots of problem in an economy. Basically it will create the inflationary situation, because if the demand is more, if the aggregate demand is more than the aggregate supply, then the price level of the commodity will increase. So lots of problem will arise in an economy, and those problems can be solved by the government as well as the central bank of an economy. So basically there are two policy measures. One is fiscal policy measures and other is monetary policy measures. These two policy measures are basically used to correct excess demand in an economy. কি কৰোঁ অতিৰিক্ত চাহিদা মানে কি? অতিৰিক্ত চাহিদা হৈছে দেশখনৰ সামগ্ৰিক চাহিদা যেতিয়া কি কৰা হ'ব, সামগ্ৰিক যোগানতকৈ বেছি থাকিব, তেতিয়া তাক অতিৰিক্ত চাহিদা বুলি কওঁ। আৰু অতিৰিক্ত চাহিদালৈ অৰ্থনীতিত বহুতো ধৰণৰ সমস্যাৰ কি হ'ব পাৰে, সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু সেইবিলাক যাৰ কাৰণে অতিৰিক্ত চাহিদা নিৰাময় বা নাইকিয়া কৰিব লাগে। আৰু অতিৰিক্ত চাহিদা নিৰাময় বা নাইকিয়া কৰাৰ দুটা পদ্ধতি আছে। এটা হৈছে ৰাজকোষীয় পদ্ধতি আৰু এটা হৈছে কি মৌদ্ৰিক পদ্ধতি। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, ৰাজকোষীয় পদ্ধতিটো আলোচনা করিম। Now first we will discuss the fiscal measures. What are the fiscal measures that can be used to correct the problem of excess demand? Now the first one is reducing government expenditure. সরকারি ব্যয় হ্রাস. If the government of an economy reduces its expenditure, own expenditure, like the public expenditure on construction of the roads, highways, bridges, etc., then it will reduce the income of the people, because we know that government expenditure is ultimately the income of the people. So if government reduces its expenditure, ultimately or automatically it will reduce the income of the people, and once the income of the people reduced, then it will automatically reduce the aggregate demand. So there will be no excess demand, and the problem of excess demand will be corrected by reducing expenditure of the government. যেতিয়া চৰকাৰে ইয়াৰ ব্যয় যদি হ্ৰাস কৰে, চৰকাৰী ব্যয় হ্ৰাস মানে মানুহৰ আয় হ্ৰাস পোৱা, কাৰণ আমি জানো যে চৰকাৰী ব্যয় মানে জনসাধাৰণ আয়। এতিয়া যেতিয়াই চৰকাৰী ব্যয় কি হ'ব, হ্ৰাস পাব, তেতিয়াই জনসাধাৰণ আয় হ্ৰাস পাব। জনসাধাৰণৰ আয় হ্ৰাস পোৱা মানে জনসাধাৰণে কি কৰিব, এতিয়া আমাৰ আয় হ্ৰাস পালে আমি কি কৰিম, আগতকৈ কম বস্তু আৰু চাহিদা কি কৰিম, কম বস্তুৰ প্ৰতি আমি কি কৰিম, চাহিদা কৰিম, যাৰ ফলত দেশৰ সামগ্ৰিক যিটো চাহিদা আছে সেই সামগ্ৰিক চাহিদাটো হ্ৰাস পাব, আৰু যিয়ে কি কৰিব, অতিৰিক্ত চাহিদা নাইকিয়া কৰাত কি কৰিব, আমাক সহায় কৰিব। Now the next one is increase in tax rate. If the government raises its existing tax rate, then it will decrease the it will reduce the disposable income of the people, as well as increase the price level of the commodity. So if disposable income of the people increases as well decreases, then it will reduce the consumption expenditure, because already you have got that consumption is determined by disposable income. So once the disposable income reduced, it will automatically reduce the consumption, which will lead to reduction in aggregate demand, and thus it will help to correct excess demand in an economy.
যেতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব প্ৰচলিত যিটো কৰৰ হাৰৰ পৰিমাণ আছে কৰৰ হাৰৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰি দিব কৰৰ হাৰটো যদি বঢ়াই দিয়ে তেনেহ'লে জনসাধাৰণৰ ব্যয়যোগ্য আয় কি কৰিব মানৰ হাতত থকা ব্যয়যোগ্য আয় হ্ৰাস পাব আৰু বস্তুৰ দৰ বৃদ্ধি পাব এতিয়া আমি জানো যে ব্যয়যোগ্য আয় হ্ৰাস পোৱা মানে কি উপভোগ হ্ৰাস পোৱা কাৰণ আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ বা পাইছোঁ যে ব্যয়যোগ্য আয়ে কি কৰে উপভোগ নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে ব্যয়যোগ্য আয় হ্ৰাস পোৱা মানে উপভোগ হ্ৰাস পোৱা আৰু যেতিয়াই উপভোগ হ্ৰাস পাব তেতিয়াই কি হ'ব চাহিদা হ্ৰাস পাব আৰু চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত সামগ্ৰিক চাহিদা কম হ'ব যিয়ে অতিৰিক্ত চাহিদা কি কৰিব নাইকিয়া কৰিব Now the next one is public borrowing राजहुआ ऋण सपोज इफ देयर इज एक्सेस डिमांड क्यों होता है देखो एक बात तुम लोग ध्यान में रखो एक्सेस डिमांड ज़्यादा क्यों होता है क्योंकि बस लोगों के पास पैसा ज़्यादा है देश में और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो उस मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या सकते हैं गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पब्लिक इफ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द पब्लिक देन द मनी सप्लाई और द कैश available with the people will decrease so once the cash or the money supply in the economy decrease it will automatically reduce the demand and once demand reduced then it will correct or it will help to correct the excess demand or there will be no excess demand in that economy अगर क्या होता है देश में मनी सप्लाई ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है एक्सेस डिमांड हो रहा है तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट लोगों से पैसा ले सकते हैं लोगों से पैसा लिया ऋण एज ए क्रेडिट तो बोरो किया तो क्या हो सकता है लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा पैसा कम होने से लोगों का डिमांड कम हो जाएगा तब क्या होगा एक्सेस डिमांड करेक्ट हो सकते हैं सो दीज 3 आर द फिस्कल पॉलिसी मेजर्स क्या किया था What are the 3 fiscal policy measures? Reducing government expenditure, increasing tax rate, and public borrowing. তিনিটা কি আছিল সরকারি ব্যয় হ্রাস কৰৰ হাৰ বৃদ্ধি আৰু ৰাজহুৱা ঋণ Now we will discuss the monetary measures. What are the monetary measures that can be used by central bank to correct the problem or to solve the problem of excess demand? The first one is increase in bank rate. Bank rate मतलब already have got in this chapter as well as in the chapter of money and banking. The bank rate मतलब the rate at which the central bank lends money to commercial banks. Now if bank rate increases then it will automatically increase the interest rate. So if interest rate increases then it will discourage the firms as well as public to take or to credit. So मतलब it will discourage credit. So once the bank rate increase then commercial bank will borrow less from the central bank and if commercial banks borrow less from the central bank they will give less money to the public automatically the money supply in the economy will decrease or goes down then income of the people will decrease which will reduce the demand and correct excess demand যেতিয়াই বেংকৰ হাৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'ব বেংকৰ হাৰ মানে কি যি হাৰত কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰা হয় বাণিজ্যিক বেংকসমূহলৈ ঋণ আগবঢ়ায় তাক বেংক হাৰ বুলি কয় বেংক হাৰ বৃদ্ধি হ'ব মানে সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'ব সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'লে কি হ'ব সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'লে বাণিজ্যিক বেংকে কেন্দ্ৰীয় বেংকতকৈ বেছিকৈ টকা ঋণ নল'ব যদি বাণিজ্যিক বেংকসমূহে বেছিকৈ টকা ঋণ লাভ নকৰে গতিকে তেওঁলোকে জনসাধাৰণকো বেছিকৈ ঋণ নিদিব যাৰ ফলত কি হ'ব জনসাধাৰণৰ আয় হ্ৰাস পাব আয় হ্ৰাস পালে চাহিদা হ্ৰাস কৰিব আৰু যিয়ে অতিৰিক্ত চাহিদা নাইকিয়া কৰিব ইনক্ৰিজ ইন LRR লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' LRR পৰিমাণ বৃদ্ধি legal during excess demand central bank should raise the LRR there are 2 components of LRR one is cash reserve ratio that is CRR another is SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है जो कमर्शियल बैंक पैसा सेंट्रल बैंक में रखते हैं और स्टेटरी लिक्विडिटी SLR क्या होता है जो कमर्शियल बैंक अपना खुद का पास रखता है सो LRR का जो 2 कंपोनेंट CRR और SLR इन दोनों की वजह से भी हम लोग एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं सपोज गवर्नमेंट ने LRR को इंक्रीज कर दिया तो कमर्शियल बैंक अपना पास और सेंट्रल बैंक का पास भी क्या करना होगा ज़्यादातर पैसा जमा करना होगा ज़्यादा पैसा जमा किया तो लोगों का क्या होगा देश में जो मनी सप्लाई है वो कम होगा लोगों का इनकम कम हो जाएगा तब जाके क्या हो सकता है एक्सेस डिमांड करेक्ट हो सकता है যে যিটো LRRৰ পৰিমাণ LRR মানে কি যেতিয়া দেখত অতিৰিক্ত চাহিদা হ'ব পাৰে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে তেতিয়া LRRৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি কি কৰিব পাৰে ঘাটি চাহিদা সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা অতিৰিক্ত চাহিদা নিৰাময় কৰিব পাৰে এতিয়া LRRৰ দুটা উপাদান থাকে এটা হৈছে CRR মানে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও নগদ সংরক্ষণ অনুপাত আর এটা হচ্ছে SLR স্টেরিল লিকুইডিটি রেশিও যাক কোৱা হয় বিধিগত তারল্য অনুপাত এতিয়া CRR মানে যেতিয়া
বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কেন্দ্ৰীয় বেংকত যি পৰিমাণত টকা জমা ৰাখে সেইটো হৈছে CRR আৰু নিজৰ লগত বাণিজ্যিক বেংকসমূহে যি টকা জমা ৰাখে তাক SLR বুলি কোৱা হয় যদি চৰকাৰে LRৰ পৰিমাণ যদি কেন্দ্ৰীয় বেংকে চৰকাৰ নহয় কেন্দ্ৰীয় বেংকে পৰিবা যদি কেন্দ্ৰীয় বেংকে LRৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ে তেনেহলে কি হ'ব বাণিজ্যিক বেংকে নিজৰ লগত লগতে কেন্দ্ৰীয় বেংকত বেছিকৈ টকা জমা থব লাগিব যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ টকা কম হ'ব আৰু যিয়ে চাহিদা হ্ৰাস কৰিব আৰু যাৰ ফলত কি হ'ব অতিৰিক্ত চাহিদা নাইকিয়া হৈ যাব অৰ্থনীতিৰ নেক্সট ওয়ান ইজ মৰেল সুয়েশন নৈতিক আবেদন ডিউৰিং এক্সেস ডিমান্ড সেন্ট্রাল बैंक can appeals to the commercial bank to restrict the expansion of credit thus reduces aggregate demand मतलब मॉरल सेशन एक क्या हो सकता है एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है सेंट्रल बैंक का अपील या एडवाइस कर सकते सो जब देश में एक्सेस डिमांड होगा तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक मॉरल अपील करेगा कमर्शियल बैंक को टू रिड्यूस द एक्सपेंशन मतलब देयर क्रेडिट मतलब उन लोगों का जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको कमाने के लिए बोलेगा जिससे क्या हो सकता है एग्रीगेट डिमांड कम हो सकता है नैतिक आवेदन যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰিব পাৰে নৈতিক আবেদন কৰিব পাৰে বাণিজ্যিক বেংকসমূহলৈ দেখো যেতিয়া অতিৰিক্ত চাহিদা হ'ব সেই অতিৰিক্ত চাহিদা নাইকিয়া কৰিবলৈ কি কৰিব কেন্দ্ৰীয় বেংকে বাণিজ্যিক বেংকসমূহলৈ কি কৰিব নৈতিক আবেদন কৰিব যে তোমালোকে কি কৰা বা আপোনালোকে কি কৰক আপোনালোকৰ বেংকৰ ঋণৰ পৰিমাণটো হ্ৰাস কৰক যাৰ ফলত সামগ্ৰিক চাহিদা হ্ৰাস পাব আৰু যিয়ে গাঁঠি চাহিদা কি কৰি সৃষ্টি কৰিব আৰু অতিৰিক্ত চাহিদা নাইকিয়া কৰিব সেল অফ সিকিউৰিটিজ ইন ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশনছ মুকলি বজাৰত অংশপত্ৰ বা চুক্তিপত্ৰৰ বিক্ৰী নাও ইফ देयर इज एक्सेस डिमांड मींस एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है देन गवर्नमेंट or the central bank sells government securities to the public now if government central bank sells government securities to commercial banks or publics then they will receive that is the central bank will receive more cash from the public as well as commercial bank so the cash inflow in central bank will increase as well as the cash in the hands of commercial banks and public will reduce which will reduce the aggregate demand so once aggregate demand reduced then it will try to solve the problem of excess demand अगर कैश क्या हो सकता है जिस टाइम लोगों के पास ज़्यादा कैश है तब क्या कर सकते हैं सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट उसको क्या कर सकते हैं पब्लिक और कमर्शियल बैंक को सेल कर सकते हैं सेल करने के बाद जो कमर्शियल बैंक या पब्लिक उसको परचेस करेंगे तो उसको क्या करना होगा पैसा होगा कैश सेंट्रल बैंक में ज़्यादा तो देना होगा तो लोगों को पास से क्या होगा कि पैसा कम हो जाएगा कैश कम हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा डिमांड डिक्रीज होगा और डिफिशिएंट डिमांड एराइज होगा इकोनॉमी में मतलब उस टाइम एक्सेस डिमांड नहीं रहेगा एक्सेस डिमांड को क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा so these are the fiscal policy measures as well as the monetary policy measures that can be used by central bank as well as the government of an economy to control or to solve the problem of excess demand লাষ্টটো অসমীয়াত শুনিবা মুকলি বজাৰত অংশপত্ৰ ব্যক্তি এতিয়া কি কৰিব পাৰে দেখত যেতিয়া অতিৰিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হ'ব সেই অতিৰিক্ত চাহিদা নাইকিয়া কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰিব পাৰে চৰকাৰৰ চুক্তিপত্ৰ অংশপত্ৰবোৰ বাণিজ্যিক বেংক আৰু জনসাধাৰণলৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু সেইবিলাক বিক্ৰী কৰিলে কি হ'ব কেন্দ্ৰীয় বেংকে টকা লাভ কৰিব মানুহৰ পৰা তেতিয়া জনসাধাৰণৰ হাতত থকা যিটো জমা ধন নগদ ধন সেই নগদ ধনৰ পৰিমাণ লগতে বাণিজ্যিক বেংকত থকা ধনৰ পৰিমাণটো হ্ৰাস পাব যিয়ে চাহিদা হ্ৰাস কৰিব আৰু চাহিদা হ্ৰাস হোৱা মানে কি অতিৰিক্ত চাহিদা নাইকিয়া হোৱা এনেকৈ কি কৰিব পাৰে অতিৰিক্ত চাহিদা নাইকিয়া হ'ব পাৰে সো দিস টু आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ टुडेज टॉपिक सो ये दो क्वेश्चन हैं जहाँ से क्या आ सकते हैं ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आज का जो लेक्चर था इस लेक्चर से ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं আজিৰ আলোচনাৰ পৰা এই দুটা क्वेश्चन আহিব পাৰে सो प्लीज गो थ्रू द वीडियोस and so try to solve these questions if you found any difficulties any queries you can ask me or you can give suggestion or comment on the comment box okay thank you so in the next class we will discuss new chapters okay till that thank you